डॉक्टर सरवर से बात कर लेते हैं भाई। हाँ जी, क्या हाल है? جی الحمدللہ. हेलो। हाँ जी, جی क्या الحمدللہ हाल है, कैसे हो आप? ٹھیک ہوں. अच्छा बताएं, क्या बात करेंगे? میں نے اصل میں آپ کے بارے میں نا وہ رجم والی آیت ہے نا, رجم والی हाँ آیت जी, اس کے بارے میں بات अच्छा کرنی ہے. जी जी کریں. اچھا, تو آپ کہتے ہیں کہ جو رجم والی آیت ہے, عائشہ جب بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بکری آئی, اس نے وہ کھا گئی, ٹھیک ہے, تو رجم کی آیت قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, تو پھر قرآن سے بدلہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو آیت ہے نا رجم, یہ کبھی آنی ہی نہیں تھی. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے شاید حدیث صحیح سے نہیں پڑھی. اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ ہوا تھا. تو اسلام میں آپ بے شک دیکھ لیں, اتھارٹی جو ہے نا, اتھارٹی یہ ورسز کو ایڈ کرنے کی یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. اسی لیے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا یہ ورسز کو ایڈ کر سکتا تھا. تو اسی لیے یہ ورس جو تھی نا, یہ قرآن میں ایڈ ہونی ہی نہیں تھی. اس کا ایک اور ثبوت بھی میرے پاس ہے. اگر آپ جاتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, 221 سنن الخدا النسائی 7148 پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان سے انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ انہوں نے رجم کی آیت کے بارے میں بات کی تھی, کیا میں اس کو رکھ سکتا ہوں قرآن میں, کیا آپ اس چیز کو قرآن میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو تم ایڈ نہیں کر سکتے. مطلب ہم کہا تھا کہاں ہم ہیں؟ اسے اچھا تو کہاں ہیں 221 سنن الخدا النسائی 7148 پہ. سنن نسائی کی کون سی ہے؟ 221 سنن الخدا النسائی 7148, آپ دیکھ لیں. اچھا تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو میں نے آپ کو اس دن حدیثیں دکھائی تھی, اس حدیث کا اور اس حدیث کا جھگڑا ہو گیا آپس میں. اور دوسری بات ہے کہ یہ حدیث تو مجھے کہیں آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ نے نمبر بتایا 221, تو وہ ہے ہی نہیں حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو دیکھ لیں, 221 یہ حدیث ہے بھائی, یہ تو کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھا ہوں پھر حدیث, اگر ہمیں ٹائم دیں. ہاں تو یار ایک منٹ, مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو جب عائشہ نے کہا, کہ عائشہ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ حدیث لکھی ہوئی تخت کے نیچے پڑی تھی, آیت لکھی ہوئی پڑی تھی. مجھے بتائیں کہ آیت جو ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہوگی, وہ کوئی اور ہوگی. قرآن کے علاوہ رسول اللہ پہ کوئی آیتیں اتری تھی؟ مجھے یہ بتائیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ جسے عائشہ نے آیت کہا ہے, آپ اسے آیت ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آیت تو صرف قرآن کی ہو سکتی ہے. کیا اسلام میں کسی اور چیز کی آیت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. پہلی بات تو یہ جو آپ نے آیت میں دکھائی ہے نا عائشہ والی, یہ جہاں پہ عائشہ بھائی, یہ آیت ایک ضعیف آیت ہے. آپ بے شک اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر لیں. یہ ساری سائے ستہ میں یہ حدیث ہے میرے چاند, ٹھیک ہے, اور عمر والی حدیث بھی ساری سائے ستہ میں ہے, اور آپ کے ضعیف کہنے سے یہ ضعیف نہیں ہوگی, وہ صحیح حدیث ہے. سمجھ گئے وہ بات؟ آپ چاہے جو مرضی کہیں, وہ صحیح حدیث ہے یار. آپ اس کو کہنے کو کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے صحیح. اور دوسری بات ہے کہ آپ بخاری سے بڑھے ہو کہ آپ کو پتا کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھیا ایک مجھے بات بتائیں کہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں قرآن میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جی بالکل مانتے ہیں, وجہ بھی ہاں, ہے, تو جب وہ مانتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھ, ایک منٹ ٹھہریں, اگر قرآن کی آیت ہے تو اللہ نے قرآن سے باہر کیوں رکھی؟ غلطی سے رہی ہے بھائی. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں, میں پوری اس پہ سٹریم کر چکا ہوں کہ قرآن کیسے بدلا, وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر میں نے ایک نہیں, میں نے 10 ایسی آیتیں بتائی ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہے, جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی, بلکہ کئی صورتیں غائب ہیں قرآن میں سے آج, ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ بات کو قبول کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ قرآن بدلا گیا ہے, مگر قرآن بدلا گیا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ گئے بات؟ اب بات سن لیں. میں سن رہا ہوں بات یار, میں کون سا نہیں سن رہا آپ کی بات. اچھا, تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا, اب دیکھیں آپ اگر جائیں سورہ البقرہ کی 136 آیت پہ, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ آیتیں ہیں جو میں قرآن سے ہٹا دیتا ہوں,
उसकी जगह नई आयतें लाता हूँ। अब यार ये मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस कर ली थी, और मैंने पिछली बार आपको 2 आयतें ऐसी भी दिखा दी थी जो ये कहती थी कि अल्लाह का कलाम में तब्दीली नहीं हो सकती अल्लाह की आयतों में, और एक तरफ ये कुरान देखें, इसे कहते हैं इंटरनल कंट्राडिक्शन, यानी अल्लाह की 2 बातें आपस में टकरा रही हैं कुरान में। इसका और याद रखना कि जब किसी शख्स की बातों में कंट्राडिक्शन होती है ना, उससे वो बंदा झूठा साबित हो जाता है। अगर मैं एक वक्त पे कहूं कि मेरा नाम गालिब है और दूसरी जगह में मैं कह दूं कि मेरा नाम जो है शावेज है, तो इसका मतलब है कि अब ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा नाम गालिब है या शावेज है, ठीक है, मगर एक बात आपको पता चल जाएगी कि मैं झूठा हूं, क्योंकि मेरी दोनों में से एक स्टेटमेंट झूठी है जिसकी वजह से मैं झूठा हूं। तो इस तरह कुरान में जो कॉन्ट्राडिक्टरी ये आयतें हैं ना 2, कि एक कहती है कि कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती, उसकी आयतों में तब्दीली नहीं हो सकती, पिछली बार दिखा दिया था आपको ये, ठीक है। तो दूसरी तरफ एक आयत कहती है कि तब्दीली हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ये झूठा है जो भी कुरान जिसने लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन जिस शख्स की बातों में होती है, कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक बात साबित करती है कि वो शख्स झूठा है, क्योंकि उसकी एक स्टेटमेंट कम अज कम झूठ होती है, तो वो झूठा हो जाता है साबित, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना भाई। आप मेरी बात भी सुन लें। अच्छा, तो बात ये है कि आप मेरी पूरी बात पहले सुन लें। मैं आपको भी बता रहा था, अभी आपने मेरे बीच में से काटे, अब आप प्लीज मेरे बीच में से मत काटे, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। अभी भी बात पहले सुन लें। मैं यार आप अपने आप को मेरे चांद रिपीट कर रहे हो, जो बातें आप पिछली बार मेरे साथ आधा घंटा दिमाग खा के गए थे वही बातें आप दोबारा कर रहे हो। इन बातों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, समझ गए। ये इनमें से कोई भी एक भी ऐसी बात नहीं है जो आपने पिछली बार नहीं की थी। पिछली बार भी आप हदीस को, उन हदीसों को झूठा कह रहे थे जो आपके कुरान को झूठा साबित करती हैं, इसलिए क्योंकि आपके दिल में दर्द होता है कि यार मेरा कुरान झूठा कैसे साबित हो गया। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हम ये साबित करते हैं कि उनकी अपनी हदीसों और आयतों की वजह से वो झूठे साबित होते हैं, उनका मजहब, उनका रसूल, उनका अल्लाह झूठा साबित होता है। तो मुझे पता कि आपको दर्द है, मुझे पता कि आप कर्ब में हैं, आपके दिमाग में बड़ी कश्मकश चल रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली बार जो बहस आपने आके मुझसे की थी वही आप कोई नई बात आप करें ना और आप मेरा वक्त जाया करें। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं कर आपका आप मेरा वक्त ही जाया कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछली बार भी बगैर किसी सबूत के ये कोशिश की थी आयशा की वाली हदीस को और उमर वाली हदीस को ये साबित करने की कि ये 2 हदीसें हैं ये ज़ईफ हैं। मगर मसला ये है कि आपके कहने से ज़ईफ नहीं होनी और ना किसी मौलवी के कहने से होनी है। बुखारी ने और मुस्लिम ने, नसाई ने, सब ने ऐसी बहुत सी हदीसें लिखी हैं जो कि ये साबित करती हैं कि कुरान बदला है, ठीक है भाई। इससे हाँ जी, वक्त यार आप अगर अपने आप को रिपीट करोगे तो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि मैं आपको वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि फिर मैं किसी ऐसे बंदे से बात करूंगा जो कि मुझे कोई नई बात बताए, ठीक है। नई बात मैं आपको जवाब देने आया हूं कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं हो रही। मैं आपको जवाब देने आया हूं। अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है चंदा मेरे, मैं आज ना आपको थोड़ा और होमवर्क देके भेज देता हूँ, ठीक है, समझ गए बात। मेरी बात सुन ले प्लीज, या ना करें ऐसा, मेरी बात सुन ले। तो अल्लाह ने जब फरमाया था ना, ये अल्लाह ने जब फरमाया था तो अल्लाह ताला ने कहने का पता क्या मतलब था। अल्लाह ताला ने ये एक जवाब दे रहे थे। सूरह बकरा ये एक जवाब थी। चले मैं आपको अगला होमवर्क देता हूँ। नहीं ठहर जाए यार, ऐसी बातें ना करें आप मेरे साथ, ठीक है। अब मैं आपको अगला होमवर्क दे देता हूँ। अब आप जाइएगा, मैंने आपको ना एक एक आयत हर दफा देता रहूंगा जो ये साबित करती है कि कुरान तब्दील हुआ, ठीक है। जैसे अब ये देखें, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1050 है, ठीक है। ये क्या कहती है, सही है, ये कहती है यू आर बेस्ट अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ बसरा फॉर यू आर रिसाइटर्स अमंग देम, यू आर द रिसाइटर्स अमंग देम। तो यहां पे क्या हुआ, अबू मूसा अशरी ने बसरा में जाके एक सहाबी यानी अबू मूसा अशरी से लोग मिले, ठीक है। अबू अल अस्वद रिपोर्टेड ऑन अथॉरिटी ऑफ हिज फादर अबू मूसा अशरी सेड फॉर द रिसाइटर्स ऑफ बसरा। एक मिनट चुप रहो भाई, अब मैंने लोगों को बताना है, आपको नहीं बता रहा। आपसे मेरी डिबेट खत्म हो चुकी है असल में, क्योंकि आप पुरानी बातें कर रहे हो, ठीक है। चलें ठीक है, खुद ही चला गया, अच्छी बात है। तो अबू मूसा अशरी जो है बसरा के कारी जो थे उनसे मिला और वो उसके पास आए, ठीक है। और 300 कारी थे ये, और वो कुरान के कारी थे यानी हफाजे कुरान थे, ठीक है। तो अबू मूसा अशरी ने उनसे कहा यू आर द बेस्ट अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ बसरा फॉर यू आर द रिसाइटर्स अमंग देम, सो कंटिन्यू टू रिसाइट इट, बट बियर इन माइंड that your reciting for a long time may not harden your hearts as
were hardened the hearts of those before you. We used to recite a surah which resembled a length and severity to Surah Barat. Surah Barat जितनी एक लंबी सूरत थी जो ये पढ़ते थे. I have however forgotten it. मगर मैं इसे भूल चुका हूं. It with the exception of this which I remember out of it, if there were 2 valleys full of riches, अगर दो पूरी वादियां सोने चांदी से या खजाने से भरी हुई होती, for the son of Adam, इब्ने आदम के लिए, he would long for a third valley, तो वो फिर भी एक तीसरी ऐसी वादी की लालच करेगा. And nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust. मगर आदम की औलाद के पेट सिर्फ मट्टी से भरे जाएंगे. And we used to recite a surah which resembled one of the surahs of मुसाबिहात. ठीक है. And I have forgotten it. और कहता है एक और सूरत भी थी जो मैं भूल गया. But remember this much of it, O people who believe, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, why do you say that which you don't practice? कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जो कि ऐसे काम क्यों करते हो, वो अपने तुम यानी तुम्हारे कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों है, तुम ऐसा क्यों करते हो जिस पे जो तुम कहते नहीं हो. एंड दस रिकॉर्डेड इन आवर नेक्स्ट वाज next as a witness against you and you would be asked about it on the day of resurrection. ठीक है. और जो कुछ तुम अपने कॉल ऑफ फेल के ऑपोजिट यानी अपनी बात जो तुम कहते हो उसके ऑपोजिट करते हो, उसे क़यामत के दिन तुम्हारे गले में तौक के तौर पे लटकाया जाएगा और उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा. ठीक है. तो ये आयतें कुरान से कहाँ गई? सही मुस्लिम है ना, ये मुस्तनद तरीन हदीस की किताबों में से ये किताब है, मगर ये जो है इसके अंदर लिखी हुई जो आयतें हैं वो आज कुरान में नहीं है. तो भाई इस जैसी दसियों हदीसें हैं जो ये साबित करती हैं कि कुरान बदला है. कुरान जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ था वो आज नहीं है. ठीक है. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.